हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की फ़िल्म मैं लेके आया हूँ ह्यूमन सेंटिपीड, जो कि एक बहुत ही हैरानकुन फ़िल्म है और बहुत ही हॉरर फिल्म दिखाई गई है। कहानी शुरू होती है एक बहुत हैरानकुन फ़िल्म में। एक सीन दिखाया गया है जिसका नाम ह्यूमन सेंटिपीड है, जो कि टीवी पर चल रही होती है। बिल एक जेल का वार्डन होता है और कटलर नामी शख्स इसका एक अकाउंटेंट। कटलर अपने बॉस को ये फ़िल्म दिखाता है तो इसको ये फ़िल्म बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, लेकिन बिल की सेक्रेटरी इसको कहती है कि इसको ये फ़िल्म काफ़ी पसंद आई है। लेकिन बिल इसकी बात का बहुत गुस्सा करता है और इसको यहाँ से जाने के लिए कहता है। दरअसल बिल एक साइको आदमी था और अपने जेल में मौजूद तमाम कैदियों को संभाल नहीं पाता था। जेल के कैदी बिल की कोई इज्जत नहीं करते थे, इसलिए अपना डर बिठाए रखने के लिए बिल इन पर जुल्म किया करता था। बिल का फ़ोन बजता है और कोई पुलिस वाला बताता है जिसके एक कैदी ने इसके ऑफिसर पर हमला किया है। इस बात पर बिल लॉकअप में जाता है और रास्ते में बटलर को बिल बताता है कि आपके अकाउंट में ज़्यादा पैसे नहीं हैं और कैदी इस तरह ही परेशान करते रहे तो इनका मेडिकल का ख़र्चा बहुत बढ़ जाएगा और ये भी हो सकता है कि आपकी नौकरी भी चली जाए। लेकिन बिल इस बात पर ज़रा भी ध्यान नहीं देता। जैसे ही वो लॉकअप एरिया में जाता है तो कैदी इसका मजाक उड़ाने लगते हैं और बिल अपना सारा गुस्सा इस कैदी पर निकाल देता है जिसने पुलिस ऑफिसर को मारा था। वो इस कैदी का हाथ बहुत बुरी तरह मोड़ता है और वो टूट जाता है और इसकी बाजू की हड्डी बाहर निकल आती है, जिस पर वो कैदी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है। कैदी फिर से बिल को गालियाँ देने लगते हैं, जिससे बिल बहुत बुरा महसूस करता है और अपने ऑफिस में आता है और अपनी बेइज्जती के लिए बहुत परेशान होता है। वो कैदियों को सज़ा देने के लिए नए नए तरीके सोचता है। वो सोचता है कि इन कैदियों को उल्टा लटकाकर इनके जिस्म पर कीड़े छोड़ दिए जाएं और बिटलर एक बार फिर बिल को याद करवाता है कि कैदियों के मेडिकल पर पहले ही बहुत खर्चा आ चुका है। तभी बिल की सेक्रेटरी बिल का अफ्रीका से मंगाया हुआ एक पार्सल लेकर आती है। इस पार्सल में खाने की कोई चीज़ मौजूद होती है जिसको बिल निकाल कर खाने के बाद अपने आप को बहुत ताकतवर महसूस करता है। दूसरी तरफ बिल का फ़ोन बजता है और वो उसे फ़ोन पर कोई बहुत बुरी धमकियाँ देता है। बिल इस कैदी को पकड़कर बहुत मारता है और इसके मुंह पर कपड़ा रखकर गरम गरम पानी डालता है, जिससे इस कैदी की सारी स्किन जल जाती है और इसकी स्किन कपड़े पर चिपक जाती है। और इस बात की खबर जब गवर्नर को मिलती है तो गवर्नर इसके दफ्तर आता है और बिल को धमकी देता है कि मैं तुम्हें 2 हफ्ते का वक्त देता हूँ, इसके बाद मैं तुम्हें निकाल दूंगा अगर तुमने काम ठीक ना किया, और तब तक वो सब ठीक हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा ना हुआ तो वो अगर इसको नौकरी से हटा देंगे। ये कहकर वो चले जाते हैं। इनके बाद बिल बहुत गुस्सा हो जाता है और सब कैदियों को बाहर यार्ड में बुलाता है और इनमें से एक कैदी को जेल में ले जाकर गर्म चाकू से इसके जिस्म के कुछ हिस्से निकाल लेता है और इसको लंच के लिए पकवाने के लिए भेज देता है और वो बड़े मज़े से खाने लगता है। इसके बाद बिल जेल के अस्पताल में चक्कर लगाने जाता है और इसी कैदी के पास जाता है जिसके चेहरे पर इसने गर्म पानी डाला होता है। इसका जला हुआ चेहरा देखने के लिए बिल इसकी पट्टी खींच लेता है, जिसकी वजह से इसकी जिल्द फिर खींच जाती है और वो दर्द से चिल्लाने लगता है। शाम में बिल हिटबिटलर से बातें कर रहा होता है कि कैदियों को किसी और किस तरह मारा जाए कि वो मुझसे डरने लगें, और बिटलर कहता है कि हम कैदियों को सेंटीपीड की तरह बदल दें कि क्यों ना इनके मुंह दूसरे कैदी की बैक से सी दिया जाए, जिसकी वजह से कोई भी कैदी जेल में परेशानी का बायस नहीं बनेगा। इनके खाने और मेडिकल पर भी पैसे बच जाएंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि सब कैदी पीछे घुटनों पर आ जाएंगे और इनकी इज्जत भी करने लगेंगे। लेकिन बिल को ये आइडिया पसंद नहीं आता और वो बिटलर की काफ़ी बेइज्जती करके इसको दफ्तर से निकाल देता है। बिल कैदियों के इस रवैये से काफ़ी परेशान होता है और शराब पीता रहता है और वो सो जाता है। रात को इसको ख्वाब आता है कि सब कैदियों ने इस पर हमला कर दिया है और जेल के सब कैदी मिलकर इससे बदला ले रहे होते हैं। इस ख्वाब के बाद वो बहुत डर जाता है और फ़ौरन इस फिल्म के डायरेक्टर से मिलने का फ़ैसला करता है। जब वो डायरेक्टर इसके दफ्तर पहुंचता है तो वो फ़ौरन इससे मिलने आ जाता है और जेल के डॉक्टर के साथ इस डायरेक्टर से मीटिंग करता है और पूछता है कि सच में सेंटीपीड बनाया जा सकता है, जिस पर वो डायरेक्टर जवाब देता है कि हाँ, मेडिकली तो ये मुमकिन है और ये इसने एक अस्पताल में बात की हुई है कि जहाँ ऐसा हो सकता है, और इसकी रिपोर्ट इस डॉक्टर को दिखाता है और वो देखता है कि मेडिकली तो ये मुमकिन है लेकिन इससे इन्फेक्शन का काफ़ी ख़तरा बढ़ जाता है। इसलिए तमाम कैदियों को विटामिन्स और इंजेक्शंस इन्फेक्शन से महफूज के लिए टीके लगाए जाएं तो 100% मुमकिन होगा। ये सुनकर बिल फ़ौरन तैयार हो जाता है और बिटलर को कहता है कि कैदियों के दांत ना निकाले जाएं
اور ایک ٹیوب کے منہ میں ڈالا جائے، جس کے ذریعے اگلے بندے کا ویسٹ مٹیریل اس اگلے بندے کے منہ میں چلا جائے اور ہونٹوں کو سی دیا جائے، اور ان کے گھٹنوں میں ٹیکا لگا کر ان کو سن کر دیا جائے، اور ان کی بیک سکن کو کاٹنے کی بجائے وہاں لیدر اسٹریچ لگا دیے جائیں تاکہ جب ان کو چھوڑا جائے تو ان پر کسی قسم کا نشان نہ ہو۔ بل راضی ہو جاتا ہے، لیکن ڈائریکٹر ان سے کہتا ہے کہ تم لوگ میرا یہ طریقہ ایک شرط پر استعمال کر سکتے ہو کہ آپریشن کے دوران میں بھی وہاں پر موجود ہوں گا، اور بل اس کو ہی آپریشن کا انچارج بنا دیتا ہے۔ بل اپنے ڈاکٹروں کی ٹیم کو بلاتا ہے کیونکہ جلد ہی آپریشن شروع ہونے والا ہے۔ بل سوچتا ہے کہ پہلے قیدیوں کو یہ فلم دکھائی جائے، اس کے بعد وہ اپنا سب کو ان کے ساتھ یہ ہونے والے آپریشن کا بتائے گا تاکہ ان کے ذہن میں میرا خوف بیٹھ جائے، لیکن سب قیدی ڈر جاتے ہیں اور بل پر حملہ کر بیٹھتے ہیں، اور بل کو وہاں سے اپنی جان بچا کر بھاگنا پڑتا ہے، اور سب ہی قیدی بل کے دفتر کے باہر آ جاتے ہیں، لیکن ایک درخت کے سائے میں جا کر ریسکیو ٹیم کے آنے کا انتظار کرتا ہے۔ پہلے ہی ہمارے سارے قیدی بل کی سیکٹری پر حملہ کر کے اس کو مار دیتے ہیں۔ کچھ دیر بعد پولیس فورس وہاں آتی ہے اور قیدیوں کو پکڑ کر واپس جیل میں ڈال دیتی ہے، اور بل اپنی بے ہوش کر دینے والی گن لے کر آتا ہے اور سب قیدیوں کو مار کر بے ہوش کر دیتا ہے، اور ڈاکٹروں کو سینٹی پیڈ بنانے کے لیے حکم دیتا ہے۔ ڈاکٹر کے مطابق کچھ قیدی سینٹی پیڈ میں فٹ نہیں ہو رہے ہوتے کیونکہ وہ بل کو ان کو چیک کرنے کے لیے بلاتا ہے۔ ان میں سے ایک مریض ایسا بھی ہوتا ہے جس کو اسٹوما ہے، اور وہ اپنے ویسٹ ایک مصنوعی طریقے سے بنے ہوئے ہول سے نکالتا ہے۔ بل اسی ہول میں اپنی گن ڈال کر اس کو مار دیتا ہے اور سارے ایسے لوگوں کو مارتا ہے جو سینٹی پیڈ میں فٹ نہیں ہو رہے ہوتے۔ ان قیدیوں کے آپریشن کی تیاری ہو چکی ہوتی ہے اور ڈائریکٹر بھی وہاں پر آ جاتا ہے۔ وہ اس آپریشن کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے جو بہت ہی عجیب و غریب تھا، اور بل اس کو کچھ اور دکھانے کے لیے لے جاتا ہے جو بہت خوفناک حد تک خوفناک تھا۔ کچھ قیدیوں کو ان کے جسم سے ہاتھوں اور پاؤں کو کاٹا جا رہا تھا، جس کو دیکھ کر ٹام کو الٹی آنے لگتی ہے۔ ٹام یہ فلم کا ڈائریکٹر ہوتا ہے اور کچھ دن بعد دنیا کا سب سے بڑا سینٹیپیڈ بن جاتا ہے۔ تب ہی گورنر جیل میں ہونے والے وائلنس کو چیک کرنے جیل میں آ جاتے ہیں، لیکن بل ان کو اپنا ہیومن سینٹیپیڈ دکھاتا ہے جو کہ جیل کے گراؤنڈ میں چاروں طرف پھیلا ہوا تھا، جس کو دیکھ کر گورنر حیران رہ جاتا ہے، لیکن بٹلر اس کو سمجھاتا ہے کہ اس طرح کی سزا سے ان کا کافی پیسہ اور ٹائم بچ جائے گا کیونکہ ان کو زیادہ کھانے کی ضرورت نہیں ہوگی اور ان کو سنبھالنا بھی نہیں ہوگا، اور نہ ہی ساری زندگی یہ لوگ کچھ کھا پائیں گے۔ اس دوران گورنر دیکھتا ہے کہ بل کی سیکٹری کو بھی سینٹیپیڈ کا حصہ بنا دیا گیا تھا، جس کو بظاہر مرا ہوا دکھایا جاتا ہے، لیکن اس کو جینڈر بول کر بات کو ٹال دیتا ہے۔ پھر بل گورنر کو اس قیدی کے پاس لے جاتا ہے جس کو سزائے موت ہونے والی ہوتی ہے۔ یہ وہی قیدی تھے جن کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے گئے تھے، اور پھر بل گورنر سے کہتا ہے کہ جن قیدیوں کی سزا پوری ہو جائے گی ان کو سینٹیپیڈ سے ہٹا دیا جائے گا، اور ان کے ہونٹ اور بیک پر چھوٹے نشانوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، اور بل کی ایسی حرکت پر گورنر اس کو سزائے موت سنا کر چلا جاتا ہے، اور پھر بل غصے میں آ کر اپنے اکاؤنٹنٹ اور ڈاکٹر دونوں کو مار دیتا ہے، اور پھر گورنر دوبارہ اس کمرے میں داخل ہوتا ہے اور بل کو کہتا ہے کہ تمہارا یہ آئیڈیا بہت اچھا ہے، اس سے ہمارے کافی خرچہ بچ جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی فلم کا اینڈ ہو جاتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ فلم پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو موویز فنڈا کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کریں تاکہ ہم آپ کو نئی سے نئی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کرتے رہیں اور آپ کو انٹرٹین کرتے رہیں۔ بہت شکریہ۔